if God decided to come into your midst, if God barged through your world and appeared in your reality, what would He find you doing? What would He find you thinking? What would He find you portraying in this life of what it means to be you? And how will His presence change your life? How will His presence influence that which you are and that which you do and everything that encompasses the you that sits here today? That is the question that SEFANJA asks when he writes these 3 chapters. The prophets as we know it speak doom and gloom over the people of Israel, but also over the other nations. And we don't often read it because it's so gloomy, although the text we read is not gloomy at all. But before we get to that text, the question remains, if God barges through your doors and through your heart's windows and through all the walls that we build around us, and He's right there standing before you, how will He find you? How will that change you? What will happen in your life that would say, God is here? That is the question that SEFANJA asks, and he talks about the judgment of God, but also the joy of God. He talks about the day of the Lord, which really is, as we know, at the end of all time. The day of the Lord, he says, has both judgment and joy in it. It's actually quite terrifying. It starts in chapter 1, where it says, the day of the Lord will leave you shaken. When the Lord comes again and comes into your world and comes into your presence and comes into your reality, you will be shaken. Hoofstuk 1 sê, die groot dag van die Here is naby, baie naby. Dit kom gou. Die dag is 'n dag van toorn, 'n dag van nood en benoudheid, 'n dag van storms en verwoesting, 'n dag van donkerte, van duisternis, 'n dag van wolke, van swaar onweer, 'n dag waarop die ramshoring sal blaas en die kruisgeskreeu sal klink. Dit klink nie na 'n goeie dag nie. Klink nie na 'n lekker dag. Klink nie na 'n dag om na uit te sien. Die ramshoring gaan blaas, wat beteken die aankondiging gaan gemaak word, die Here is op pad, die Here is hier, die Here het gesê hy kom gou en nou is hy hier, en daar's nie nou meer tyd om te draai nie, daar's nie nou meer tyd om nou te besluit hierdie kant of daardie kant toe. SEFANJA sê, jy kan nie die Here aanbid en ook vir Milkom nie. Milkom is die mees gewilde god van die Ammoniete. Jy kan nie dit doen nie, jy kan nie besluit, maar ek is God se kind, maar ek is ook Mammon se kind. Jy kan nie besluit, jy wil hierdie kant wees en ook daardie kant nie. God vra werklik 'n besluit. God vra werklik 'n toewyding. God asks a commitment and a sure decision. This is who I praise. This is the one who I adore. This is the one whom I worship. This is the one whom I love and whom I will serve with my whole heart. So it is written in the time that Josiah reigned. He was king. It was in the 600s before Christ. Josiah reigned, and in Josiah's reign, people became complacent. They became passive. They became not really interested. They started saying God is, or maybe isn't, I don't know. They started saying, well, God, maybe He will do good, maybe He will do harm, whatever, I don't know. They didn't really care for one another because they were sitting back and they were folding their arms and they were saying, this has nothing to do with me. Het was 'n gevoel van nie regtig betrokke wees nie, nie regtig energie instort in die aanbidding van God nie. Hulle het agteroor gesit en gesê, laat nou maar gebeur wat moet gebeur. As God bestaan, bestaan hy. As God
God nie bestaan nie, bestaan hy nie. As God goed doen, dan doen hy goed. As hy sleg doen, dan doen hy sleg. Wat ook al dit is, ons weet nie regtig nie. Ons is tussen twee wêrelde en ons kan nie daar besluit neem nie. So ons staan nou maar in die middel. Ons is nou maar lou. Ons is nie warm nie, ons is nie koud nie, ons is maar net iewers hier in die middel. En soos die woord van God sê, dis die gevaarlikste posisie om in te wees. Want jy wil nou oral wees en ook nêrens. En so spreek SEFANJA dan en sê, vir julle wat so is, kom daar 'n verskriklike tyd. 'n Tyd van die oordeel van God. God, hy gebruik hierdie beeld waar hy sê, God loop met 'n lamp deur die gebied, deur die gemeenskap, en hy kyk, wie is sy kinders en wie is nie. Dit is eintlik 'n snaakse beeld, as mens nou dink, God loop in die straat af met hierdie lampie, en hy soek wie syne is, en wie nie syne is nie. En hy sê, en daardie toren gaan kom op julle, al die nasies, julle wat nie keuse vir God wil maak nie, daardie verskrikking gaan op julle neerdaal, en dit gaan op verskillende wyse in julle lewens gebeur, aardbewings en verwoestinge, natuurlike verwoestinge, maar ook dat mense teen mekaar gaan draai en oorlog teen mekaar voer, maar die ergste daarvan is, dat God self oorlog gaan voer. Wie wil in daardie posisie wees? Ek is seker nie een van ons wil dit hoor, en ek is seker nie een van ons wil dit besef, en ek is seker nie een van ons wil daardie angstigheid voel, wat gepaard gaan met so 'n dag nie. En SEFANJA probeer deurdring tot die mense, en hy sê, ruk julle reg, sê hy op 'n stadium, en hy sê, want ellende wag vir julle, as julle nie hoor nie. So gaan dit dan aan, en aan deur hierdie baie kort boekie, net 3 hoofstukke, praat hy oor die verskrikking, en dan kom dit by hoofstuk 3. Sien, ons kan nie die redding van God verstaan, as ons nie die ellende sonder God verstaan. Ons kan nie die redding van God begryp, as ons nie begryp, wat gebeur sonder God? Wat gebeur as ons nie die keuse vir God maak nie? En hoofstuk 3 sê dan, maar die wat op my wag, sê dit later in hoofstuk 3, wag vir my in vrees, besef wie ek is. Ek is die God wat julle geskaap het, ek is die God van die heelal, ek is die God, nie Malkom of Mammon of wie ook al die gode is, ek is julle God. Wag op my, en ek kan nie wag om vir julle te wys wat dan sou gebeur nie. Ek sal julle verander. Ek sal julle nuut kom maak. Ek sal julle lippe so salf, dat die gevloek uit julle monde is. Ek sal die leentaal, die leengees uit julle laat verdwyn. Ek sal alles wat julle van my af weerhou, uit julle wegruim, sodat julle naby my kan wees, sodat julle myne opnuut kan wees. En ek praat dan spesifiek met Israel. Israel wat 'n term is wat gebruik word vir die volk van God. As julle aan my behoort, dan gaan ek julle red. En die redding gaan nie net 'n redding wees wat ons sê, gister het ek nog gevloek en vandag as ek nie lus om te vloek nie. Dis nie redding nie. Die redding is 'n redding vanuit die hel, vanuit die diepste put waar ons ooit kan wees, vanuit 'n tyd waar ons sê, wanneer die dag van die Here kom, kan hy maar kom, want ek is gereed. Wat ook al gebeur, hier is ek, Here. Ek is u sin en u sin alleen. So God says, when I decide to change you then, because you waited for me, because you fear me, because you adore me and you worship me, I will change you and I will make you a light, I will make you a joy, and I will give you that joy that you will sing with for the rest of your life. And so this part that we started with says, so sing for joy. Celebrate God, because He came and He saved us from who? Ourselves. He saved us from the worst version of ourselves that we could possibly be. He saved us by just being in our lives, by embracing us with His love and His care and His joy. And so we will sing. So Israel will sing and Israel will celebrate.
God in gratitude. Because what God will look at us and say, you deserve to be loved, when we know we don't deserve it? What God will look at us and say, you have hurt me so much. You have broken my heart. You have turned your backs toward me. You have walked away from me. You have decided to make me a mere myth and not a fact. You have not made the decision for me. You want to serve God, but you also want to serve the world. You want to sit with your feet on both sides. What God will then say, but I will change you. I love you. I think you're the most special thing that has ever been. I cherish you and I save you from your worst self. It's the God of grace, by grace alone. And how can we not be grateful for that? So, SEFANJA says, don't be afraid, Zion. Don't let your hands hang weak at your side. Now, this could mean two things. It could mean if your hands hang limp, they mean that your hands cannot praise God. Don't stop praising. Don't stop singing. Don't stop giving that joy to and that honor to God. Because the moment you stop, your hands hang weak. The Hebrew says weak, meaning you cannot then, the second meaning, use your hands. You cannot use your hands in the strength of God to make the difference that you are called to make. Your hands should bring the offering to the treasure chest. Your hands should bring the food for people who do not have food. Your hands should reach out to others who need it the most. Your hands should be strong and in praise to God, lifted on high, saying, God, I will never stop praising you. But the moment you take your eyes off God, those hands become the weakest things that you may ever have, and they will hang limp. You will have no purpose. You will have no hope. You will have no courage to go on with this life. Then the most beautiful part, verse 17. The Lord your God is with you. The Lord is full of joy over you. He sings a love song to you. Hoe is dit? Hoe voel dit? Om te weet, ons weet wie ons is. As ek aan myself dink en selfondersoek doen, dan sien ek presies wie ek is. My duisternis, die lig, die slegte tye, die goeie tye, die mislukkings, die suksesse, die slegste van die sleg waarvan mense nie eens weet nie, net ek weet. So ek sien dit alles, en jy sien jou alles, en jy ken jouself so goed, beter as ander mense, maar God, wat jou veel beter as dit ken. God wat presies daai selfde goed sien, in oormaat, nog duideliker as wat jy dit ooit kan sien. God wat jou elke gedagte weet, selfs daai gedagtes wat jy nie eens besef jy dink nie, wanneer daai een verby jou loop en jy dink, maar is van my tyd. Jy besef dit nie eens nie, maar God sien dit alles. En deur dit sê God, my kind, ek sing vir jou 'n liefdeslied. Ek is mal oor jou. Ek is gaande oor jou. Ek kan nie ophou om te juig en te jubel oor jou nie. En dis die wonder van hierdie boodskap, en die wonder van hierdie teks, en die wonder van hierdie dag. Dat God sê, dis nie net jy wat jubel en juig oor my nie. Nee, daai lied wat jy sing vir God, sing God menigte male terug vir julle. Daardie lied wat julle uit julle harte bied vir God en sê, Here, in my liefde gee ek hierdie bietjie wat ek kan gee. Sing God elke liewe dag vir julle terug. En sê God, maar ek het julle lief. Jy's my kind, ek sal jou nooit verlaat nie. Selfs al sou die toren kom, jy moet net op my wag. Selfs al sou die storms woed, jy moet net op my wag. Selfs al sou wat gebeur in jou lewe, wag op
my, vertrou my, glo in my, ek is hier en ek is besig om jou realiteit, 'n realiteit van redding, van vreugde, van vrede, van sorg te maak. I have never left you, not even when you were at your worst. All I ask is that you don't leave me, that you trust me, that you believe I am here, for I am. That you open your ears so that you may know my love song to you. That you experience that salvation and testify to that salvation everywhere you go. And I promise you, it's a beautiful promise, I will make your storms calm down. I will stand before your greatest weaknesses and turn them into strengths. I will take your greatest challenges and turn them into opportunities. I will give you new life even when you are surrounded by death. So part of this text was written to those who were in exile, those who were also after exile coming back home. God says, I will provide for you. I will care for you. I will give new life to you when you think it's impossible. That is me. I won't give up. And I certainly have never given up. Dit is waarom ons dankbaar is vandag. Dit is waarom ons met 'n oop gemoed en 'n oop hart kom na die skatkis. En ons dankoffer, ons 10de offer hier in plaas, heel maand lang. Dit is waarom ons vir die Here kan sê, Here, ek verdien nie u redding nie, ek verdien nie u sorg nie, ek verdien nie al hierdie beloftes nie, ek verdien nie al hierdie liefde nie, maar tog kom u, en ek kan voel hoe u besig is om my te verander, ek kan voel hoe ek besig is om nie te raak, ek kan voel hoe ek besig is om te glimlag deur die trane, ek kan voel hoe ek besig is om op te kyk en u raak te sien, ek kan voel, Here, hoe ek besig is om 'n nuwe lewe te leef. So ja, Here, vandag plaas ek my sorge in u hande. Vandag plaas ek my storms in u hande. Vandag plaas ek my pyn in u hande. Vandag plaas ek my seer in u hande. Vandag plaas ek my bekommernisse en my vrese in u hande. Want ek weet, Here, al wat ek moet doen is net op u wag. Net op u vertrou, net in u glo, en dit is wat ek doen deur my sang, dit is wat ek doen deur my diens, dit is wat ek doen deur die manier hoe ek leef, en vandag sing ek soos ek nog nooit in my lewe gesing het nie. 'n vreugdeslied, 'n liefdeslied, 'n lied vanuit my hart, vanuit die diepste van my wese, en niks gaan my keer om dit te doen nie. Ek sal nie opgee op u nie, Here, want u gee nooit op my nie. Ek sal nie ophou vertrou nie. Ek sal nie ophou wag nie. Ek sal nie ophou sien wie u is nie. Ek kan nie. U is dan so goed vir my. U het my kon vergewe, toe geen mens dit ooit sou kon doen nie. U het my kon vergewe, toe ek myself nie eens kon vergewe. U het my kon red, toe ek gedink het daar's geen salmatis meer. U het my kom heel, en u gaan dit oor en oor doen, want u word nie moeg. Mag dit die harte van dankbaarheid wees, vir die genade van 'n God, wat sonder dat ons dit kan verdien sê, my toren gaan sterk wees. Die dag wanneer ek kom, gaan woes wees. Dit gaan skud op hierdie aarde, maar moet jy nie bang wees nie, want jy is myne. Staan jy vas, wag op my, en weet, ek red jou oor en oor. Jy is myne, vir ewig in my hart, vir ewig in my handpalm gegraveer, vir ewig myne.